أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. माशाअल्लाह आपके सामने सूरत यूनुस की आयत नंबर 11 से लेकर 15 तक तिलावत की गई है। आपके सामने सूरत यूनुस की आयत नंबर 11 से लेकर 15 तक तिलावत की गई है। वलौ युअज्जिलुल्लाहु लिन्नासि श्शर्र इस्तिअजालहुम। अक्सर लोग जब ऐन साकिन होती है तो उसका ख्याल नहीं रखते। वलौ युअज्जिलुल्लाहु लिन्नासि श्शर्र इस्तिअजालहुम। जो लोग गलत पढ़ते हैं क्या पढ़ते? लिन्नासि श्शर्र इस्ते ता बड़ी ते पढ़ते लिन्नासि श्शर्र इस्तिअजालहुम, ऐन नहीं पढ़ते।
للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. لا يرجون لقاءنا، अक्सर लोग पढ़ते लिक़ाअना फ़ी तुग़यानिहिम यामहून, अलिफ नहीं पढ़ा जाता। आगे यामहून पे यामहून करते हैं, अलिफ पढ़ लेते हैं। ला यरजून लिक़ाअना फ़ी तुग़यानिहिम यामहून वइज़ा मस्सल इंसान अज़्ज़ुर्रु दआना लिजंबिही औ क़ाइदन औ क़ाइमा फलम्मा कशफ़ना अन्हु ज़ुर्रहु मर्र कअन लम यदउना इला ज़ुर्रिन मस्सह कज़ालिक ज़ुय्यिन लिलमुस्रिफ़ीन मा कानू यअमलून वलक़द अहलकनल क़ुरून मिन क़ब्लिकुम लम्मा ज़लमू वजाअतहुम रुसुलुहुम बिलबय्यिनाति वमा कानू लियुमिनू कज़ालिक नजज़िल क़ौमल मुजरिमीन सुम्म जअलनाकुम खलाइफ़ फ़िल अर्दि मिन बअदिहिम लिनंज़ुर कैफ़ तअमलून वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिन قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم